बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है मदारिस व जामियात में शोबे तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम की तलबा के माबैन मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान करीम कैसे करें। इस उन्वान के तहत 3 किस्तों में काफ़ी वाफ़ी बातें ज़िक्र कर चुका हूँ। किस्त अव्वल में अक़साम मुसाबक़ा, फिर उसमें ये मुसाबक़ा जिसकी बात चल रही है उसकी कई फ़वाइद सुनाएं, फिर मुसाबक़ा की तैयारी कब शुरू करें, उसकी मिक़दार क्या होगी, ये किस्त अव्वल के उन्वान है। ये बातें हमने ज़िक्र की है। फिर किस्त सानी में मुसाबक़े की तैयारी कैसे करें, फिर तलबा को तैयारी करना सिखाया जाए, फिर बहैसियत उस्ताद मिक़दार मुसाबक़ा कैसे सुना जाए, फिर सवालात कैसे किए जाए। ये हमने किस्त सानी के अंदर ये इन उन्वान पर काफ़ी बातें बतलाई। किस्त सालिस के अंदर दाखिली मुसाबक़ा कैसे किया जाए उसकी तफसीलात रखी। दाखिली व ज़िमनी मुसाबक़े के बाद से फ़ाइनल मुसाबक़े के दरमियान हफ्ता अशरा में कुछ ज़रूरी बातें थी, वो हमने गोशगुजार की, एक आध बात बाकी थी। अब माँ बक़िया बातों को आज आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं किस्त राबे के उन्वान से। चौथा काम ये करना है कि फ़ाइनल मुसाबक़े में अटक और अगलात कब और कितने अटक और अगलात पर कब और कितने नंबरात काटे जाएंगे, इन 10 दिनों में बवक्ते मश्क अमलन बतलाना चाहिए। मसलन हिफ्ज़ की गलती पर इतने नंबरात कट जाएंगे और तजवीद की गलती पर इतने नंबरात काटे जाएंगे। हिफ्ज़ की गलती पर अव्वलन दोबारा वह आयत पढ़वाई जाएगी। अज खुद तालिब इल्म सही पढ़ लेता है तो अटक शुमार करके सिर्फ 1 नंबर काटा जाएगा, जबकि मुम्तहिन के बतलाने पर सही पढ़ने से 2 नंबरात काटे जाएंगे। और पढ़ते पढ़ते गलती की और अज खुद इस्लाह कर ली तो 1 भी नंबर नहीं काटा जाएगा। नीज़ हर सवाल 1 सफ़े का होगा और हर सवाल में 3 अगलात तक मौका दिया जाएगा। फिर सवाल चाहे पूरा हो गया हो या नाकिस हो, मौकूफ़ कर दिया जाएगा। तीनों सवालात में तजवीद की अगलात बतलाई नहीं जाएगी, जबकि नंबरात काट दिए जाएंगे, जिसको इनफिरादी कैफियत के ज़रिए देखा जा सकता है। इसी तरह मुसाहिम को उस बात से बखूबी वाकिफ़ करना चाहिए कि बरोज़े मुसाबक़ा जब मुम्तहिन यानी साइल आपको सवाल करे तो बगौर सुनना चाहिए, और सवाल समझ में न आया हो तो माइक ही में बोलना होगा कि सवाल समझ में नहीं आया, तो वो दोबारा आयत पढ़कर बतलाएंगे। सवाल समझ में आ जाए फिर पढ़ना शुरू करना है, लेकिन सवाल करने के बाद मुसाहिम ने एक आयत पढ़ ली, अब कह रहा है कि सवाल समझ में नहीं आया, तो अब बतलाने पर गलती शुमार होगी और नंबरात भी काट लिए जाएंगे। इस तरह के मुगालते से तालिब इल्म यानी मुसाहिम को आगाह करना चाहिए। 5वां काम ये करना है कि इस हफ्ते अशरे में दौरान मश्क मुसाहिम को बतलाया जाए कि बरोज़े मुसाबक़ा जब आपका पढ़ने का नंबर लगे तो एक सवाल के बाद 1-2 घूंट पानी पीना है, इसलिए कि कई दफ़ा मुसाहिम अपनी बारी के इंतज़ार में कुछ खाता पीता नहीं है तो गला खुश्क हो जाता है। तो कभी मजमे आम में पढ़ने का डर होता है, खौफ होता है, तो डर के मारे गला खुश्क हो जाता है। तो कभी माइक आवाज़ ज़्यादा खींचता है जिसकी वजह से गला खुश्क हो जाता है। इसलिए मुसाहिम को अपनी तिलावत के दौरान हर सवाल के बाद 1-2 घूंट पानी पीना है। ज़्यादा भी न पिए कि दकारें आना शुरू हो जाए। अजीज़ो,
مدارس و جامعات میں شعبہ تحفیظ کے طلباء کے مابین حفظ قرآن کریم کی مسابقہ حفظ قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر فائنل مسابقے تک کی ترتیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہماری طرفین سے تیاریاں اور محنتوں کے بعد ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ ہے رجوع اللہ۔ ہم سب مل کر دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں کی اس کو قبول فرما اور محض اپنے فضل سے ہمیں کامیابیوں اور کامران فرما۔ جب فائنل مسابقے کو 1-2 دن باقی رہ جائے تو سننے میں تخفیف کر دینا چاہیے اور سوالات پر گزارا کرنا چاہیے۔ ان 2 دنوں میں مساہمین پر خصوصی توجہ دیں۔ کہیں کھیل کود کی وجہ سے یا منغن غذاؤں کی وجہ سے یا ٹھنڈے مشروبات سے آواز متاثر نہ کر بیٹھے، اس پر خوب دھیان دینا چاہیے۔ اور مسابقے کے ٹھیک اگلی شام کو اپنے درجے کے مساہم کو لے کر بیٹھنا چاہیے اور مسابقے میں پڑھنے کے لیے اپنے آپ سے یعنی استاد سے بے خوف کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ دیکھو بیٹے، آج آپ کی محنتوں کا آخری دن تھا، نہ جانے ہم نے کتنی تنبیہ کی ہوگی، سخت اور سست الفاظ استعمال کیے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا۔ آج ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ کل مسابقے میں بے خوف و خطر ہو کر پڑھیے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے انشاءاللہ۔ اور دوران مسابقہ اگر ایک غلطی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا مکمل ایک سوال نہ پڑھ پاؤ تب بھی آپ بے خوف و خطر رہیے اور بعد والے سوال کو خوب بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور خدا نخواستہ تمام سوالات کے جوابات میں اغلاط رہی تب بھی بے خوف رہیے، ہم یعنی استاد آپ کو کچھ نہیں کہیں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ کے مجمع عام میں پڑھنے کی کوشش سے بہت خوشی محسوس کریں گے۔ پیارے خدام قرآن، مسابقے کے بعد آپ کے طلباء نے اچھا پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، نمبرات لائے ہو یا نہ لائے ہو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ مسابقہ ایک ہی مدرسہ اور جامعہ کے شعبہ تحفیظ کے مختلف درسگاہوں کے طلباء کے مابین ہوتا ہے، اس لیے بعد مسابقہ حضرات حکم صاحبان کی دیے گئے نمبرات اور فیصلے سے راضی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبرات لانے والوں کو مبارکبادی دیں، نہ لانے والوں کو اچھے کلمات کے ذریعے دلجوئی کریں۔ مسابقہ کے دوسرے دن درجے میں بیٹھ کر حضرات حکمین کی لکھی ہوئی انفرادی و اجتماعی کیفیت پر غور و فکر کریں، کمی کوتاہی کی اصلاح کریں اور بتدریج ترقی کی راہیں عبور کرتے جائیں اور اسی طرح خدمت قرآن کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔